ये मस्जिद 4 टाइम, ओह माय गॉड, ये आ गई वो मस्जिद। ये टिकट्स उन लोगों के लिए जो नॉन मुस्लिम हैं। ये है कुरान जिसके एक साइड पे अरबिक है, दूसरे पे चाइनीज। चलो जी, मैं एंटर हो गया मस्जिद में। ये मस्जिद की दीवारों पे कुरान लिखा है, ये पहला पारा है और उधर तक 30 पारे यानी मुकम्मल कुरान लिखा। तो नाजरीन, ये है 1300 साल पुरानी मस्जिद। ये बहुत ही पुराने हो गए हैं और ख़राब हो गए हैं, तो इसको रिन्यू करवा रहे हैं। लीजिए, दीदार कीजिए 1300 साल पुराने मस्जिद। नाजरीन, ये है हिस्टोरिकल स्ट्रीट जिसमें चाइना की हिस्ट्री रिलेटेड हर चीज़ मिलती है। इससे गुजर के हमने पहुंचना है मस्जिद। ये आप साइड्स पे देख सकते हो, किस्म किस्म की चीज़ें पड़ी है और मैं पहुंच गया हूँ मस्जिद की दीवार तक। अभी मैं एंटर होऊंगा मस्जिद में। फाइनली वो मस्जिद पहुंच गया। ये आप देख सकते हो, ये बंदा बैठा है, ये टिकट का पूछ रहा था। मैंने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, तो उन्होंने अलाउ किया कि चलो चले। ये आप देख सकते हैं, फॉरेनर आए हैं, उन्होंने विजिट करवा दिया। अभी वापसी पे जा रहे हैं। चले बिस्मिल्लाह। ये जो पाइपांग था, ये लास्ट टाइम जब 1976 में बना था तब इंस्टॉल हुआ था। नाजरीन, आज मैं जहाँ मौजूद हूँ इसका नाम है ग्रेट मॉस्क। इसको ग्रेट मॉस्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चाइना के बड़े मसाजिदों में से एक है। ये आप देख सकते हो कितने पुराने लग रहे हैं, क्योंकि ये 4 टाइम ये बना था, फिर से डिस्ट्रक्ट हुआ। अभी चलते हैं। ये देखो, सदका जो डोनेशन बॉक्स है वो पड़ी है। नेक्स्ट ये वाला बहुत ही मज़े का है। सारे टूरिस्ट आके इधर ही पिक्चर ले लेते हैं और ये टाइम के साथ ये बहुत ओल्ड हो चुका है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। ये आप देख सकते हो, इसकी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें लगी हुई है और बाकायदा उस पर काम हो रहा है। इसको सेव कर रहे हैं और इसको रिकवर करवा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हो, हर साइड पे काम जारी है। ये मस्जिद बहुत ही लंबा है। जब आप नेक्स्ट पे जाते हो तो तरह तरह की इसमें व्यूज़ आते हैं, दरवाजे आते हैं। ये देखो, बहुत ही मज़े के, वो उधर दूर तक ये मस्जिद है। आखिरकार मैं पहुंच गया उसी मस्जिद में। अब अंदर की इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं मज़े मज़े की, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। लेकिन मस्जिद की व्यू देखे भाई, कमाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के है। ये कल में लिखे हैं, इसके अलावा चाइनीज़ में कुछ लिखे हैं। ये देखिए, स्टोन से ये चीज़ें बनाए गए हैं, बहुत मज़े मज़े की। और ये पानी है, इसमें फिशेस होते हैं। ये देखो, कलरफुल रेड, इसके अलावा वाइट भी है इसमें। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इधर स्टोन से क्या क्या चीज़ इन लोगों ने बनाई है। ये देखो, डेकोरेशन भी है, इसके अलावा इसमें फिशेस भी है, ये देख लें। और ये भी एक उन लोगों ने बनाया है, बहुत ही मज़े की चीज़ें लगती है। ये भी स्टोन से बनी है। ये जो बाहर वाला पोर्शन है मस्जिद का, इसी में ये चीज़ें पड़ी है। ये आप देख ले, एक यूनिक टाइप के पंखे लगे हुए हैं। जब नमाजी बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो इनको हवा देती है, ये ऑन हो जाती है। और इसमें पानी भी है, ये हवा के साथ साथ पानी निकाल के बहुत ही ठंडा ये फील होता है। एक नहीं, बहुत सारे हैं। इससे पहले ये देखो, बच्चे भी आए हैं इस मस्जिद में, फीमेल भी आते हैं। मैं अभी अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर नाइट होने से पहले पहले मैं आपको बाहर का व्यू आपको दिखा दूँ। ये आप देख ले, बहुत मज़े की। अभी मैं अंदर जाना चाहता हूँ, चलो। ये आप देख ले, कैमरे लगी है प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा ये जो जगह है, इस बंदे का नाम यूनस है। ये इस मस्जिद का खादिम है, बहुत ही प्यारा बंदा है। कि वो यूनस है। यूनस बाहर आ गया, ये अभी आएगा क्योंकि ये बहुत एक्टिव बंदा है, ये नज़र रखता है। चलिए जी, मैं अंदर हो गया। ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत ही मज़े का भाई, 1300 साल पुराना मस्जिद। ये देख लो, इसमें कपड़े हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ इस मस्जिद में है, पुराने मज़े मज़े की। सबसे पहले इसके फ्लोर को देख लो, इसमें पुरानी वाली टच भी है और साथ साथ जो मॉडर्न चीज़ें आई है उसको भी इंस्टॉल किया है। अच्छा, ये कपड़े इसलिए है कि जो बंदा कहता है कि मेरे कपड़े गंदे हैं तो इधर पहन लेते हैं। चलो, पहला बंदा आ गया नमाज़ पढ़ने। और ये आप देख लें, इधर कुरान का छोटा सा पारा पड़ा है, सूरत कहफ है ये जुम्मे के लिए। इसी के साथ साथ ये ऐसी भी है। इसके अलावा ये आप देख लें, कुरान लिखा है, पहला पारा है। फिर ये नज़दीक से देखो, ये कुरान लिखा हुआ है। इसके अलावा ये दूसरा हो गया, वो तीसरा पारा, और उधर तक कोने तक इधर 30 पारे कुरान इस मस्जिद में लिखा हुआ है।
اور یہ آپ دیکھ لیں کیمرے لگے ہیں پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ چائنا میں کیمرے بہت ایک کامن چیز ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ یہ بوڑھے لوگوں کے لیے سائڈ پہ چیئرز لگائے گئے ہیں۔ یہ ایک بندہ ہے جو قرآن پڑھ رہا تھا، یہ واحد بچہ تھا جو مسجد میں آیا تھا۔ بائی دا وے یہ آپ دیکھ لیں، یہ جو جب امام دوسرا خطبہ جمعے کو دے دیتے ہیں تو وہ وہی سے دے دیتا ہے، جبکہ جب پہلا خطبہ ہوتا ہے تو وہ ادھر اسی سٹیج سے دے دیتے ہیں، اور سارا کے سارا وہ چائنیز میں ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ قرآن ہے چائنیز میں، یہ ورڈز ہے اور اس کے میننگ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا پڑھا ہے، یہ ایک سائڈ پہ اس کے عربی ہے، جبکہ اس کی دوسرے سائڈ پہ چائنیز لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا بھائی، آپ لوگ انجوائے کرو وہ پرانی چیزیں جو لکڑی سے بنے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، کافی پیاری ڈیکوریشن ہے۔ یہ ڈور آپ انجوائے کرو، یہ کتنے مزے کا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ کلمات لکھے ہیں، اللہ کے نام ہے، یہ اوپر ہینگ ہے، یہ تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ عربک قرآن ادھر پڑا ہے، یہ بہت ہی پرانے اور مزے کے ہے۔ یہ امام جہاں کھڑا ہو کے نماز امامت کرتا ہے وہی جگہ ہے۔ یہ کلمے لکھے ہے، بہت ہی پرانے ہے، بہت اولڈ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ دیکھو، یہ تو خیر ماڈرن ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس میں پرانا ٹچ بھی ہے اور ماڈرن ٹچ بھی ہے، نئی چیزیں میں انسٹال ہوئے ہیں۔ ابھی یہ آپ دیکھو، لوگ آ گئے ہیں آہستہ آہستہ، بوڑھے آ کے ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ آہستہ آہستہ نمازی آتے رہیں گے اور اینڈ پہ آئے گا مول۔ کچھ لوگ ادھر نوافل پڑھ رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ 3 جنریشن ہے، بابا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے یا نواسا ہے۔ یہ لوگ گپ شپ میں ہے بائی دا وے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اور بھی نمازی آ رہے ہیں، اور اسی طرح امام صاحب اور اس کے جو خاص بندے ہیں وہ بھی آ گئے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ لوگ اٹھ گئے نماز پڑھنے۔ ابھی یہ لوگ نماز پڑھیں گے تو میں نے بھی پڑھنا ہے، تو میں نے کیا کر دیا، میں نے کر دیا اپنے موبائل کو ایک جگہ فیکس۔ اسی طرح لوگوں نے نماز پڑھا، اور بہت پیارے قرات کے ساتھ، مطلب پیارا واسطہ امام کا۔ اکثر جو چائنیز مووی ہوتے ہیں اس کی قرات اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے کے بعد کافی لوگ اپنے گھروں کی طرف چل پڑے، اور اس کے بعد ایک سیشن تھا جو درس اور تدریس کا تھا، درس تدریس ہو رہی تھی، کافی لوگ بیٹھے تھے وہ سن رہے تھے۔ میں نے بھی تھوڑا سن لیا، لیکن سارا کا سارا ترجمہ اس میں چائنیز میں تھا، تو انفارچونیٹلی مجھے اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح اس کے ختم ہونے کے بعد کافی لوگ پھر بھی تھے جو بوڑھے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور میجارٹی لوگ چلے گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ لوگوں کی کلپس لے لی، جو جاتے جاتے میں نے کہا آپ لوگ چائنا کی مسلمز دیکھو، میجارٹی لوگ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو، جس طرح میں نے کہا کہ فیمیل بھی ہے، یہ بھی آئی ہوئی ہے، اس نے نماز پڑھ لیا، یہ دیکھ لے۔ تو وہی بات کہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ چائنیز کی داڑھی نہیں ہوتی۔ ادھر تو اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن اس سٹی میں نہیں ہے۔ بائی دا وے لوگ ادھر خود کو سمارٹ رکھتے ہیں، فٹ رکھتے ہیں، اور کچھ جابس کی کرائٹیریا بھی ادھر ایسی ہے کہ اگر آپ سمارٹ اور گڈ لکنگ نہ ہو تو آپ کو جاب نہیں ملتی، تو اسی وجہ سے یہ لوگ شیو کرتے ہیں۔ اسی طرح میں چل پڑا، یہ وہی لوگ ہیں جس نے 1976 میں اس مسجد کو پراپر مسجد بنایا تھا، اور یہ اسٹریٹ میں اس کی پکچر لگے تھے، یہ فیمیل کے اسکارف تھے، اس کے علاوہ اور بھی تسبیح وغیرہ پڑے تھے، جبکہ دوسری سائڈ پہ یہ دیکھیں مین کے لیے کیپس وغیرہ ہے۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔